Ay, hindi ka. Babalik siya na. Wala nga naman, Carhartt naman. Ay! Nice pass, nice pass! Mike. Wait lang. Manalo matalo, may pagkain sa amin. Hello. Diasis, sumalaksak. Pinasa kay Alvin. Garcia pinasa. Edwin Abete, number 2 block by Santos. Rebound by Casas. Steal by Gian. Throws over. Lumayap. Sablay, rebound ni Kuya pinasa kay Iwaning, pinasa kay Tolas. Favorite layup. Pated. Matik yan. Favorite eh. Bakit one na kanina? Sabi ito pinisira. Patimis lang. Ay, idol. Sino binigyan ko si Bali? Sino away? Ulol! Si binigyan ka na ulol! Basketball ako eh. Away ko mo. Hindi na naglaro ah. Garcia, tumira. Gago din kasi si Patrick. Ayaw humarap kay... Hindi nagkabigayan kasi sila, kaya kamarap siya. Hindi kasi chance ako na pagigyan ko to. Kita ko na referee. Prediction na twice to beat. Thanks. One word ko lang kayo. Off. Anong tawag? 3 seconds? 3 seconds. Traveling pala. Sorry, hindi ko nakita. Tolas, pinababa ang bola. Pinasa kay Santos, pinasa kay Nance. Tolas, pick and roll. Roger, rebound niya pa rin. Oh. Pinasa kay Kuya Ching, lumayap. Garcia. Lance, nababa ng bola. Kung Luther, pinasa kay Gian. Oy, grabe naman ito, Lance. Pinasa kay Santos, tumira ng 3. Short, rebound by number 34. Pinasa kay Alvin. Okay lang tumira. Gian. Traveling. Yung naglaro sila wala sa ulit ng yung tumitira sa amin. Ay, paano kung kami pa nakang 2 laro sa kulang? Salak naman lang. Pero yung una, tampa kayo. Ay, yung nakahabol pa yun, Yung nakahabol. Yung kawalan. Santos tumira ng 3. No good, rebound ni Alvin. Ito na ba? Ayup. Kian, tumira. Sablay. Rebound ni Alvin. Kinanan, rebound ni Rai. Ay, nito Lance. Sino na ba to? Kagulo na. Salong mo. Laro ako eh. Harapan yung Makalabang marami na ito. twice to beat sila. Stats. Ay, Jay. Stats mo na, Jay. Ganun kayo. Stats. Come on. Kasi ganun benefit natin. Bakit? Thank you, Tita Beba, to Suamay. Pwedeng hit-row, pasok. Score po natin 10-0. 6 minutes and 20 seconds sa ating oras. The assist. Stand to shoot. Alam na nila dapat. Rebound by Gian. Nakahabol kami sa ano. Siyempre, gagawin sa lahat ng kamalangyan ko. Tumira. Pasa balay Gian. Bumik. Sablay. Rebound. Hindi na napagandaan yung kakupalan. Hindi dapat alam na magiging physical talaga eh. Lahat ng mind games gagawin mo. Eh, nahisira rin sila. Hindi, yung unang pangalan, dineg mo si Bali. Alata sila. Dineg mo eh. Iniiwan yung dalawa. 34 tumira. Pinasa ulit. Alvin tumira.
Counted. Gian, pinasakay Santos. Santos, remake. Foul! Number 15. Ay, di. Ito. Patay na ako. Ayan ko. Ito. Ito ah. Anong foul? Pero tira niyo referee. Ilang foul na yun? First pa lang na. First personal foul, second team foul. Kian, pinasakay Diasis. Number 11, steal by Tolans. Tolans, sa laksak. Floater, favorite move, counted. Grabe naman yun. Stage 5. Dead ball, next dead ball now. Garcia, crossover. Pinasakay Kian, steal by Gian. Pinasakay Tolans. Pinasakay Goiching, pinasakay Gian. Pinasakay Santos, tumira. Counted. Change 5. Assist by Gian Bernardo. Score. Full body. Pag may laro ako, full body. Tapos ano, heavy. Tangina. Side step, pasok para kay Mr. number 22. Kaya nabuhay dugo ko nila. Mga pinchi ko, walang gano'n. Kuya J. Bray, Kaya yung nagka-pinchi kalan. traveling violation. Ikaw lagpag. Sa ito lima. Diasis tumira ng 3. Counted. Score po natin 16-7. Kuya J. Bray, pinasakay Ethan. Pinasakay kay Louie. Foul, number 22. Tinuro pa nga. Foul lang ani. Ganda rin laro niya pre. Pero kung nandun si Jasper, mas lalo tatamaan niya. Nice! Quiet daw, sabi ni Alan Cayetano. Magapa yun eh. Pinakita niya sa akin nung... Counted para kay Alvin. Kay J. Bray. Crossover. Same ball. Ethan, dalat na papasan. Pinasakay Kuya J. Bray. 10 seconds to shoot. Kuya J. Bray, pinasakay Kuya Jigs. Sobrahan Kuya Alvin. Pinasakay Kian, tumira, counted. Score po natin 11-17. Babasa ang limang kalamangan. Ethan, pinasakay Kuya J. Bray. Tapik, steal by number 34. Kian, binababa ang bola. Pinasa kay Diasis. Pinasa. Steal by Kuya Jigs. Kuya Lane. Uy, combo ah. First time magsama ng dalawa. Ethan tumira. Combo daw. Alvin tumira. Pinasa kay number 34. Tumira. Counted. Assist by number 15. Babasa apat ang kalamangan. Steal by Garcia. Counted. Babasa dalawa. Ano ba? Kuelo. Live ball. Dito daw. Still, kuha ni Ethan, dribble. 5 to shoot. Ganda. Rebound kay Ian. Ian, sumalaksak. Supalpal ni Kuya Jigs. Kuya J. Bray, dribble na bola. Ethan, sumalaksak. Pinasa kay Kuya Lane. Counted. Time out. PMO.
Miracle Knights. Yes. Garcia. Floater, number short, rebound ni wala. Kelly, short jumper, counted. Apir. Fusion! Rotex! Diaz is pinasay Kian, tumira ng 3. Rebound ni Garcia. Foul. Garcia. Crossover. Kyrie. Foul. Number, ano ba ni Kuya Alex? 6. Ay, running time ba? Garcia, pinasay number 34. Foul, number 41. Kuya Louie Cayetano. Sa Iloilo daw siya. Sino sabi kanina kaya ano? Hindi, maano kasi may liga yung Team Pilipinas eh. Suporta ko, kahit ako, anak ko, ganun, suporta ako yun. Rebound by Kian, short jumper. No good rebound ni Alvin. Rebound ni Kuya Jigs. Trabaho ako, tinama si Louis. KJ Bry. Crossover. KJ Bry, pumwersa. Pinasay Kuya Louie. Pinasay Kuya Jigs. 3 seconds. Bawa! Hindi naman, dami kong baldog na team. Ano ba naman, shot clock violation na mangyayari. Wag na mga yun, wag din tumira. Benavente, pinasay Diazis. Ano daw, mag-play yung white saka yung bago na lang. Pag natalo. Ayan. Number 3 pa. Pero number 1 pa rin kayo? Number 3 pa. Pag kayo nasingin na kulangan ng 2 player. Malabo ko yan. Sa akin si Jasper nga kanina pilay na pineperta ko. Mayak na sa akin. Kuya naghanap na mabasaan. Pinasay. Bakaw mo kasi sabi mo. Pinasay Kuya Nice pass! Balik sa bidong alamangan. Garcia binababa ang bola. Ilan tawag yun ah, no two. Talagang talaga. I-assist yung 3. Pasok. Baba sa 4. Kuya Waning, pinasay Tolan. Pinasay Gian, Zuber, Quadrant. Diazis. Crossover again. Short jumper. No good. Rebound ni Kuya Waning. Pinasay Santos. On the way! Layup. Counted. Galing yung bata niya. Ano yung size, saka yung sapatos, jersey, medya. Number 34. Ayun na, takbo ulit! Sabi nung ako naman pogi. Number 10. Floater. No good. Rebound ni Kuya Waning. Isiyan daw. Ito condition na ito dito.
Crossover, jumper. No good. Rebound ni Kuya Wani ulit. Isa pa daw. Pinasa kay Kuya Jig. Hop. All lands. Pinasa kay Kuya Wani. Short jumper. Counted. Sambalik sa 10 ang alaman ng Miracle Knights. Diasis. Pinasa kay Kian. Pinasa kay Garcia. Jumper, no good. Rebound ni Tolans. Tolans, pinasa. Seven minutes. Last 10 seconds to shoot. Loader. Rebound ulit ni Tolans. Counter. Diasis. Nababa ang bola, pinasa kami na 20. Sumalaksak. Counted. Jumper, counted. Time out. Kian. Pinasay Diasis, pinasay Kian, tumira na 3. No good. Rebound ni Tolans. Pinababa ang bola. Pinasay Dian. Layup. Counted. Tolans, sumalaksak, pinasay Kuya Wani, short jumper, counted. Anyar. Walang stats. Walang stats. Tolans, pass break. Walang stats. Diasis, loader, counted. Sa review na lang yun. Steal by Kian, pinasa Diasis, third jumper, counted. Tolans, pinasa Gian. Walaksak. Side step, counted. Ngayon lang stats, ngayon lang. Yun talaga eh. Traveling. Stage 5. Oo, di ba? Kita mo yun. Aga na bigla. KJ Bray. Dribble ang bola. Pinasay kay Louie, tumira. Pinasay KJ Bray, tumira. Logo rebound ni KJ. Foul. Number 8. Pushing foul. Second personal foul, first team foul. KJ Bray, tumira ng 3. No good. Rebound ni Kian. Steal by KJ. Foul. Personal foul. First personal foul, second team foul. Foul, number 34. Second personal foul. Second personal foul, third team foul. Nantok na ako.
Pero laro lang dito. Nice. Down na tayo. Rebound ni Kuya Jigs. Kuya Jigs, pagkalang napapasa, pinasa kay Kuya J-Bray. Kuya J-Bray. Pinasa kay Ethan. Ethan, short jumper. No good rebound ni Diasis. Tapat lang. Crossover. Pinasa kay Kian. 3 seconds. Buwan ka na nga, parang gusto mo matulog. Score po natin, 25-41. Lamangan 16-6. Lamangan Kuya Jigs. Umubo ba? Kian. Masalaksak. Side step. Counted. Who's foul rep? Number 2. Pag na-shoot yung dalawa, timeout. Hindi, isa lang po yan. Kaya yung pag na-shoot yan, timeout. Rebound by Ethan. By J-Bray. Ethan. Crossover. Next set. Traveling. Time out. Angel baby. Let's go. Hindi, magbibis lang ako sa tingin ng magana. Laro ka na. Paglaro ka na. Last 5 seconds. 5 seconds. Running time. 5 seconds daw. Walang announcer. Ikaw nga. Wala oras. Kaya oras. Aldrin!
Ganda. Ten. Nice pass. Ganda. Wala gamit. Shot clock, 5, 4, 3. Jake, Jake. Pwede kunin yun, di ba, ni Ching? Ching, pwede mo kunin yun, di ba?
Change five. Ay, sayang. Bin, basta bin. Takbo, tan! Nice, pass. Tatlo kayo. Natin. Mama. Uy! Uy! Tumama pa! Panya! Mama daw sa pa ako. Tatlo pa mo, tatlo. Pahiga. Yan yung nangyari kay Balis. Sinalayan mo. Ilan kami? Morning ka tuloy. Ba't ang pinapatawag nyo dito yung wala pa? Ba't hindi nga nila alam kung titira? Titira na pala ako. Hindi na titira. Kasi sumagot. Ayaw! Panay daw, igib mo ng tubig. Ba't ang ano nung badlak? Wala pito! Nagreklamo na yung guys. Ulo. Miss. Second personal foul, second team foul. Boy, stop ka! Boy! Naka na. 15 seconds. Jersey number 34, warning for graduate. Second team foul. Warning for graduate. Naglalabas ng bola. Sana may samakon mo. No, warning for graduate. Second team foul. Jersey number 34. Muntikan pa sila manalo nun. College sector. Muntikan pa sila Yung Pilipinas sa Australia. Oo, no? Kanino yun? Kanino yun?
Louie yun ha, kay Louie. 41 yun. Nice shot. Ano kayo? Lumayo pa, imbis na lumapit. Ginahan pa imbis na ginanon. Sipag yun. Sila pa yung tumatakbo. Pag ganyan, dito, baba. Time out. Time out. Kumita yung ano. Tubig na. Tito Charles, Tito Charles. Hindi, joke lang yun. Yung sabi ko lang, gago pa. Siyempre, laki na. Kaya mo na kung bagong video ko Kumit, ginawa na. Dito rin ka pa. Binigay yan lang din. Convert! Convert! Fusion! Good yan, good yan, good yan! Puta naman oh! Fourth quarter na ba yan? Fusion! Fusion! Tangina mo, delikado yun. Kaya yung pass. Muntik pa yun, delikado yun ah. Hindi na kasi kaya lumayap ng ganun. Pang-jump shot lang yun eh. Ayaw mo? Pass. Ito, muntik pa bumabok yun. Yan, yung puro ganyan lang siya eh. Pero yung layup, mahuli yun. Headboard. Headboard. Yan. Jump ka rito, nas may bumabol. Diyan, diyan. Tayo na, Jordan yun ah. Pero kailangan nyo pa rin manalo. Okay lang. Okay dyan. Okay. Ay, nakutan, ano kinukutan? Nakalokin mo ako. Saan dyan ka? Dyan ka mo rin mo. Meron ka na eh. Sa red lang yan. Wala naman kayong money. Walang power yun. Kami score wa. Parang kami score wa nakikita mo. Hindi naguhubad. Hindi naguhubad. Wala.
Uy, wala na nag-ano. Oh, sorry, kakahal. Yun lang, di nakita. Hello. Good evening. The assist to Masulaksak, number 34, short jumper, counted. Score po natin, 68-47. 7 minutes and 25 seconds. Ubus oras hanggang bukas. 10 seconds to shoot. Tolan sa Malaksak, pinasa kay Kuya Ching. No good rebound, Injian. Grabe naman yun. Oh, ayan oh. Number 8, Ian. Pinasa kay Diasis. Floater, counted. Ian. Bumomba, sumalaksak. No good rebound ni same ball. April Boy daw. Machu. Saan muna si Aiza? Machu. Pagkiras na ba? Kuya Ching kumat. Floater, no good rebound ni Kuya Waning. Kuya Waning. Running time nga ni. 5 to shoot, 5. 5 seconds to shoot. Kuya Waning sumalaksak, siniksik. Rebound ni number 34. Kinuha ni Alvin. Sasalaksak. Crossover. Jumper, no good rebound ni Tolan. Kobe na buhay. Kobe Kong. Kay J. Bryce, sasalaksak. Pinasa kay Matthew. Jumper, counter. Assist by number 13. Steal by Kuya J. Bryce. Huli. Yung tuhod, di na makatalon. Mga galalaw. Offensive foul! Hindi ka pwedeng gano'n. Idol. Hindi pwede yan, idol. Bata lang gagawin ganunin mo. Yasin, sumalaksak. Pinasa kay Alvin. Started. Lolo Palco. Tolan, pinasa kay Kuya Ching. Nababa ang bola. Pinasa kay Kuya J. Bryce. Naghanap ng kapasahan, pinasa kay Kuya Waning, tumira ng 3. Bang! Rebound ni Matthew. Garcia. Garcia. Walang tubig. Garcia, walang tubig. Sumasalaksak. Meron na pala. Shoutout niya pala sa Asteria. May tubig tayo ngayon. Wala na ulit, pre. Wala na. Wala na ulit. Wala na pala ulit. Fake news. Hindi, nagkarga ng ano. Steal by number. Wala palang steal yung naganap. Ang galing ni Clay. Clay Bin Lolo Campao. Palco. Matthew, pinasa kay Tolan, bumabak. Kuya J. Bryce, tumirap. Counted. Sabi oh. Si Michael Jackson, kahintay na bola sa baba. Counted kay Diaz. Kulang sila. Jay. Wala si Jeep sa si Kuya Mark. Hindi, paupo na si Matthew. Hindi pa upo na yun. Nasa gilid na eh. Lance, pinasa kay Kuya Louie. Kuya Louie, pinasa kay Kuya Jigs. Nabitawan. Double. Wala. Ano linya. Line ball. Michael Jackson, provo crossover. Billy Jeans. Uy, pumin! Sayang! Arriba ni Michael Jackson. Sina-charge niya minsan. Wala. Michael Jackson, tumira ng pasok. Kuya Timray, tumira. Diyan binababa ang bola. Uy! From way downtown. No good. Rebound ni Kuya Louie. Pinasa kay Jigs. Pinasa kay Ethan. Pinasa kay Lance. How you play? Counted.
Ian. Kaya nga. Pasa mo kay Michael Jackson. Michael Jackson, nag-dribble ng bola. Crossover. Pinasa. Number 8, pinasa kay Diasis. Short jumper, rebound ni Kuya Jigs. Behind the head pass. Behind the vocal pass. Kuya Louie, pinasa. Ano nasa na ba? Ang doon naman sa... Pasok ka na, Matthew. Pasok ka, Matthew. Ang stats doon nila. Hindi siya ano. Double na ba yun? Sab na raw, sab. Diasis. Jumper. Foul. Technical foul. Sab ka na. Ivan, play. Bakit sa amin napupunta yun pag technical? Labas, technical. Michael Jackson, easy ka lang dyan, sir. Bakit naging technical foul? Hindi, pangalawa nila yan. Oo. Started. Bakit na technical? Ay, hindi ko video. Bawal yun eh. Ito nga rin eh, umuwi ko dyan. Uy, wag niyo ba din si Michael Jackson? Ano? 34, tumira ng 3. Sablay, rebound ni Tolas. Ayun na. Dalawa assist na lang, pre. Dalawa assist. Pinasay ko yung J. Brian. Tira mo na. Ay, agay! Rebound ni Michael Jackson. Michael Jackson, pinipressure. Lance, pasok, Lance! Kuya J. Brian. Rebound. Agay. Pinasa. Ano yan? Ayan. Uy, pasa nyo. Uy, baba ka, Michael Jackson. Alvin, tumira ng 3. Wala, tapos na yung rebound mo. Assist na lang, pre. Yung quest mo, pre. Pre, yung quest mo, pre. Yan, dalawa yan. Dalawa assist. Ayan, nakangiti. Nice one. Isa na lang. Time out. Ano ba? Kagulo na. Isa assist na. Baliktad, isang rebound, dalawang assist. Ilang puntos na lang? Ha? Dapat dalawang rebound. Oo. 11 dapat rebound. 11 yung rebound niya, pre. Ilan na points? Triple double. Isa na lang, pre. Kaya na. In-announce na walang pasok. Isa na lang. Isa assist. Itong mga nakaraan, walang pasok. Itong mga nakaraan, di ba? Parang Patirahan niyo isa si Michael Jackson, ah. ati hindi sa talaga mayroon, no? Pero nung ano yan, yung pasa yung offer pa rin namin meron eh. Nung nakaraan nag-ano sila yung online. Ayan. Michael Jackson yung istilan. Wala, pinasa. Eto na. Ayan na. Pwede, Bray. Triple double! Oh, sab na, sab. Time out. Para mapasok. Pasok. Adios, pasok. Sab ka na. Tumira ng 3. Sab na, sab. Kuya Louie rebound. Ready for substitution. Kuya Louie, tira mo dyan. Para lumiwanag ang buhay. Nagadabog ka. Nagtantrums. Nagalit ka. Ayan, Billie Jean. Oh, Garcia. Steal by Tolan. Foul. Oh, sab ka na. Triple double, bagay sumakay ng barko. Ay, kabarko na yan? Barko na yan. Dapat ng angkla eh, no? Inbound, pre, inbound. Same ball. Nice ball. 3 points si Matthew. Tira, Matthew. Yes, yun. Matthew, sumalaksak. Counted. Hindi, Si Babe. makakahabol pa yan, pre. Ayusin nyo.
Di assist. Uy, pre, kuha ang bola, pre. Ay, si Kuya Marco. Buka na. Tira, pre. Nahuli niya. Michael Jackson for 2. And bang! Nakaya mo yung video. Wala na. Dapat mo na sa ano. Kaya, Michael Jackson, layup, power layup. Ayaw na. Ethan, Kuya Louie bumomba. Nag-tantrum si Baby Josh. Pasok.